नमस्कार। आज कालुर कथा माने यही स्नान पूर्णिमा ठारू जेबेठारू कालू जर पड़ा एवं आज हूँ अधरपणा यही रथयात्रा यही 9-10 दिन 12 दिन भितर कालू को नहीं मोर जहाँ व्यक्तिगत अनुभव से कथाटा कहवाई कालू आज मत कहला ता नहले आज मध्य श्रीक्षेत्र जड़े तांत्रिका जमती नितेई धोबणी सेमती से माने जो 7 भौणी सेमती आउ जने भौणीकर कथा तांत्रिका कथा मु कही था किंतु आज सकाळू कालू कहला यही तक दिन भितर तो सहित मोर जहाँ संपर्क से विषय प्रथमे जनई दे तेणु आज जहाँ कहूँ कालू निर्देश कहूँ या मध्य आपण मानू कहूँ ए भिडियोटी की आपण मूलरू शेष जाए संपूर्ण देखिए देखिले ही अंतत पक्षे किछि भाव रे आपणकर अनुभव हबो जे कालू किए एवं कालू सहित जदि संपर्क जोड़ी हो जिवो ए छोटिया जीवन रे ताहले आम मानकर ए रक्तमांस शरीर एवं पार्थिव दुनिया रे फायदा कौन हबो कई कई कहि पारंती कालू सहित संपर्क कौन लाभ क्षतिर ना ता नुह किंतु आजिर टाइटल टा मुझे कालू सह संपर्कर फायदा तार्थ कालू सहित जदि आपणकर संपर्क प्रकृत रे जोड़ी हो जिवो ताहले आपण कौन फायदा पाइबे यही सत्यटा को ग्रहण करिया को पड़िबो स्वीकार करिया को पड़िबो कालू को टिके रखि दउची बर्तमान हम आलोचना करिया फायदा माने आपण माने आज जाए कालू को ठीक भाव चिन्ह पारि ना एटा को मु जोर दे कहबी आपण माने आपण को घरे कालूर फोटो रखंतु मूर्ति रखंतु जहाँ रखंतु ताकू केवल पूजा करुचंती घंटा घंटा भाबुचंती ता सहित आपनकर संपर्क जोड़ी हो गला सेमिति संपर्क जोड़ी हुएनी धर नरेंद्र मोदी एने प्रधानमंत्री तार फोटो रखी आमे ता पाखे घंटे घंटे सकाळे धूप देकी पूजा करिया आपनकर नरेंद्र मोदी सहित संपर्क जोड़ी हो जिवो आदौ नुह नरेंद्र मोदी सहित संपर्क केमिति जोड़ी हबो से पर कथा संपर्क जोड़ीबार कला कौशल जो माने मो पाखक व्यक्तिगत भाव आसुचंती बा विशेषकर मोर ध्यान शिविर अटेंड करुचंती से मानक मु शिखै दउछि जे जगन्नाथ सहित तुम संपर्क व्यक्तिगत स्तर में केमिति जोड़ी हबो एवं जो माने मो कथा को ग्रहण करी से दिगरे आगे लानी 100-3-4 जनकर संपर्क जोड़ी हो गलानी एटा मध्य मु जोर दे कि कहूछि से कथा भी कहूनी ये जो संपर्क जोड़ी हबार कथा जेमिति कहली नरेंद्र मोदी फोटोटा को रखी पूजा कले नरेंद्र मोदी सहित संपर्क जोड़ी हो जिवो नाही सेथिपई नरेंद्र मोदी सहित केमिति व्यक्तिगत साक्षात हेले जदि ता सहित संपर्क जोड़ी हो गला नरेंद्र मोदी सहित तापरे आपनकर देह खराब हेले आपण को हॉस्पिटल पड़िबो नरेंद्र मोदी गोटे फोन रे स्वास्थ्य मंत्री जाइए आपण पाखे पहुंची जिवे पुअर चाकरी होनी नरेंद्र मोदी जदि गोटे फोन कर दिबो ताहले भी चाकरी हो जिवो कारण से प्रधानमंत्री आ प्रधानमंत्री सहित जदि आपनकर संपर्क हो गला आ आपनकर दुख रहिला कोन सेही कथा कहूची तेणु जगन्नाथंकर मूर्ति रखी खाली धूप दीप दे देले ता सहित संपर्क आपनकर जोड़ी हो नै ताहा एक आपनकर मिछ मानसिक आत्मसंतोष मिछ आत्मसंतोष जे मु एते समय धरी पूजा करूची ता द्वारा संपर्क जोड़ी होनी संपर्क जोड़िया पे तार अलग रास्ता अच्छी केमिति तमे जगन्नाथ पाखे पहुँची पारिबो ता सहित केमिति संपर्क जोड़ी पारिबो मु जगन्नाथ को नहीं जो एते कथा कहूची यूट्यूब चैनल टे करी खाली कहिया कथा बोली कहूनी
आपण मैंने भी जो मैंने खाली शुणी दौरान किसी समय खुशी लगुच मजा लगुच आपणकर जीवन यात्रा जेमती चलुला सेमती चलुची किछि ता भितर जीवन रे किछि परिवर्तन आसुनी। मोर मूल उद्देश्य है प्रकृत रे छोटिया जीवन भितर जगन्नाथ सहित व्यक्तिगत संपर्क जोड़ी हो जाऊ। व्यक्तिगत संपर्क जोड़ी हो गले आपण कौन जे पाइबे जीवन रे ताकू आपण कल्पना करि पारि नथिबे। वर्तमान पुणी ए विषय मु कहिबी आग जणे दउची जे एई 5-7-10 दिन भितरे जेहेतु जगन्नाथ सहित बा मोर प्रिय कालू सहित मोर संपर्क जोड़ी हो जाइए व्यक्तिगत स्तर रे मु कौन ताठू पाउची पाइबा पे मो संपर्क जोड़ी नथिली। ए संपर्क जोड़िया भितर मोर आदौ कौन से स्वार्थ नथिला केवल थिला ता प्रति मोर प्रेमर भाव समर्पणर भाव। हुए तो दीर्घ 74 वर्ष पर हुए तो ए परीक्षा मु पास करी जाइची बर्तमान से सबुले मो पाखे पाखे अच्छी। एटा जे 40 वर्ष तले था ता मु कहि परिबिनी कारण आपन को प्रति मुहूर्त रे से परीक्षा करूची। तेणु संपर्क जोड़ी हो गला परे कौन हो पारे से केमिति प्रति मुहूर्त रे तम पाखरे थाई पारे सेई कथाटा मु बर्तमान कहूची। कौन एई 21 तारिख 21 तारिख रे आज है 26 21 तारिख दिन भुवनेश्वर वर्षा होची। मु भुवनेश्वर अच्छी मोर गोटे नुआ बही लिखुची से व्यस्त अच्छी। राति खाद्य हो सारा स्त्री मत खाया डाकिलानी मु जाइनी मझिरे कौन होली आग टे रोषे घर भर चलीगली देखिली रुटी हो बंधाकोबी तरकारी हो। समय समय थरे थरे मु आगुरी भी कही पार्टी टिके कौन सी सुआदिया जिनस चाहे थरे थरे से दिन रुटी सुखेला बंधाकोबी तरकारी देखी मो मनटा टिके मरीगला एटा खाइबेनि ए खाली रुटी वर्षा दिनटा अरे फेर मनु मन मत लगिला मोर इच्छा होची मिठा खाया कि सत कथा कहूँ से दिन 21 तारिख दिन मो फ्रिज रे आदौ कौन मिठा ना वर्षा लगी रही मुझे जाइनी मो पाखे मिठा किसी नाला मु पुणी आसी से बही लेखा कम लगिली राति 10:30 हो गला वर्षा दूर दूर कोचाऊँच एने प्रबल भोक आर मत तो बाध्य हो रुटी बंधाकोबी तरकारी खाई पड़ो उपाय किसी नहीं। राति 10:30 भुवनेश्वर माने ये आम पुरी है जे राति 1:30 गले भी दुकान रे परटा डालमा पूरी डालमा मिल राबेडी मिल। भुवनेश्वर तो गोटे मृत मान सहर एठी तो को मनीष जी की थाए मु कहीं जाने मत लगे मैंने समस्त मरी जाइछन्ति टंका पछरे गोड़ू गोड़ू एमाने मानसिक स्तर रे समस्ते मृत स्नेह सद्भाव तो आदौ नहीं समस्ते निज निज गोड़े चौथ पा अहंकार उबुटुबु इन जनरल मु कहूँ एटा भुवनेश्वर 5 वर्ष रहिबार मोर व्यक्तिगत अनुभव। एटे भोक करुचे राति 10:30 है जीवी ना जीवी कौन खाइबी एमती भावुची प्रबल भोक। ठीक एति बेलू आमर मध्य जेहेतु राति 10:30 है एटी तो दिन 2 पर चोर पशिक भी नहीं जीव आग गेटा ताला पड़ सारा भीतर गेटा भी ताला पड़ सारा आम घर को तो पशा को जोड़े गेट पार करा पड़ो एति बेलू जोरे गेट माड़ है राति 10:30 विश्वास करते 21 तारिख दिन दूर दूर वर्षा हो। अरे किए राति आसला मु लेखा छाड़ी देकी लाइट स्विच ऑफ कर देची लाइट लगे जिते देखे
गेट आर पटे रास्ता पटे रेनिकोट बरसाती पिंधि हेलमेट पिंधि छिड़ा होती डॉक्टर मिहिर महांती। डॉक्टर मिहिर महांती हेले आईटीआर जड़े प्रोफेसर अंडर अनेक पिला पीएचडी भी करिसंती जने सीनियर प्रोफेसर रिटायर्ड करने को वर्षे 2 वर्ष अच्छी। हठात मिहिर महांती मते भल पाती मोटू बयस सान मते तांकर गुरु बोली मानिचंती किंतु जीवन रे केबे मिहिर महांती जेबे आसंती कॉलेज रु फेला बेले ए संध्या 6टा 6:30 बेले फोन करी भी आसंती जे आपण भाई आपण मत से भाई बोली संबोधन भाई अछंती मु हाँ कहले आसंती 6टा 6:30 7टा मैक्सिमम कॉलेज रु फेला बेले मो बाट दे पळांती। आज फोन फोन किछि नहीं वर्षा भी ढू ढू होची से हेलमेट पिंचंती रेनिकोट पिंचंती राति 10:30 मते लागुची राति 1 हे गलानी जेमती मु गेट खोली कबट खोली से संगे संगे कहले नाई नाई भाई मु भितर को जीविनी वर्षा जोर होची मते घर फेरे पड़ियो एटा नियंतु मुकले एटा कोन गोटे जरीटे धरिले मुकले एटा कोन ना आपण तो मिठा खाए को भल पांती आपण पई मिठा आनीची आउ पोड़ो पिठा आनीची मुकले आसुनांती भितर को ना ना नहीं मो देहरु पानी टप टप गळुची मु जाउची मु तांको एग्जैक्ट कहली मुकले एते राति रे राति 10:30 रे आपणकर निहाती मो पाक आसार थिला ना नाई मोर तो मन लगे आप मिठा प्रिय मिठा खाए भल पाती मोर तो इच्छा है कौन मुझे मिठा देवी एक रही सांगे सागे चलिए मुझे रक्षा को कहली कारण वर्षा हो राति 10:30 है सी पुणी फेरवे पोखरान विलेज भुवनेश्वर सी चलीगले सी सीना चलीगले किंतु से वर्षार पानी सह मो आखिरु आनंदर अश्रु गड़ी जाउथला तार एकमात्र कारण आपण माने टिके तळे की भाबंतु राति 10:30 हेलानी मो पेटरे प्रचंड भोक किंतु सुखिला रुटी बंधा कोबी तरकारी देखी दे मोर भोक अधा अधी मरीगलानी मो मन चाहूची हाँ जदि टे मिठा था रुटी बंधा कोबी मिठा लगे मु खाई दे था मन भितर किंतु सत कथा कहूँ से दिन मो घरे मिठा किसी नथिला मोर टिके मिठा थिले मु रुटी खाई देती एटा भाबुची मु जहा भाबे मत तो लगे सब जमती कालू सांगे सांगे सबू मो मन कथा पढ़ी दौच माने आज ही कैन रीड माय माइंड इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ही कैन से सबू किसी जानी पारे तेणु मुझे मोर इच्छा हो मिठा खाए को रुटी सांगे ठीक राति 10:30 राति 10:30 से जन को मो घर पाक पठेदेला सी फेरे माने इलेक्ट्रिक स्कूटी रे से आईटीआर जने प्रोफेसर से मोर जते अनुगामी होंतु सान भाई हो जहाँ भी होंतु राति 10:30 भुवनेश्वर जने जन को घर को कहीं मिठा नहीं आसो कहीं कौन किसी तो अकेजन ना आज अमुक दिन मोर जन्मदिन मत मिठा नहीं आसी ना अच्छा जदि भी से मिठाटा आनियार थिला सेटा भी संध्या से आनी पारथांते संध्या मोर खाइबार नथिला संध्या बेले मो रुटी सांगे मिठा खाइबी ए मन भितर ए आकांक्षा कामना नथिला जेतले राति 10:30 रुटी खाए को मोर भोक कलानी मु रुटी बंधाकोबी देखिकी मन मोर मरी जाउची एवं मिठाटा मो मन चाहूची ठीक से मुहूर्त रे कालू डॉक्टर मिहिर महांती को मुंड भीतर भी भर्ती करुची तू जा ताको जाइकी मिठा देया मिठा देला माने कोन गोटे किलिकिया छेनापोड़ गोटे गोल थाली भलिया स्वतंत्र छेनापोड़ आसला अति उत्कृष्ट उच्च कोटीर मु सांगे सांगे कालू को गोटे थैंक यू कही दे रुटी बड़ पीस गोटे छेनापोड़ आ बंधाकोबी तरकारी आनंद रे खाइथिली एटा को जदि आपण भाबिबे एटा गोटे रेयर कोइंसिडेंट एमती घटना घटी गला आपण मानकर सीमित बुद्धि रे आपण माने भाबी पारंती एमती गोटे घटिया कथा घटी गला मो जीवन में एमती खाली घटिया कथा बोली किछि घटी जाएनी
ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇଛି କାଳୁର ପାଦ ତଳେ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ମତେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗେଇ 4 ମାସ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପାସରେ ଦୌଡେଇବୁ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବି। କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିନି। ମତେ ଯଦି ସ୍କୁଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପକେଇକି 15 ଦିନ ଘରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ କରିନି, କିଛି କହିନି କେବେ ଯେ ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନି, ମତେ କାହିଁ ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପକେଇଲୁ। ନା, ତୁ ଯଦି ମତେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପକଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ବରଦାନ। এই ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ କାଳୁ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଏ ନେବ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଖାତା ବହି କିଣିବ, କ'ଣ ଜଳଖିଆ ନେବ, ସେ ରୋଜଗାର করে ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଧର ପଢୁଛି। କାରଣ ତା ଜୀବନଟା ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବା ସମର୍ପିତ। ସେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ ଜାଣିନି ଛୁଆବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତା ବାପା ମାଙ୍କର। ସେ ଛୁଆକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡେନି। ତା ବାପା ମା ଛୁଆର ଯାହା ଅଭାବ ସୁବିଧା ଜାଣିକି ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ତୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଅବିକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ସେୟା। ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ତୁଲେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଲି ମୋ ଜୀବନ ଘଟିବ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁନି। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଜ୍ୱାଳା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଅପରେସନ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। କାଳୁ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେ କେବଳ ଫାଇଦା ପାଇବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, କିଳା ଦେଲେ ସିଏ ଦବ ଏବଂ ସେଇ କିଳାଟାକୁ ସିଏ ହିଁ କାଢିବ। ତାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇବିନି। ମୁଁ କହି କିଳା ତୁ ଦେଇଛୁ, ତୁ କାଢେ ବାପା, ଏବଂ ସେ ଅଚିରେ କାଢି ଦିଏ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ରାତି 10:30, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି 10:30 ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଡକ୍ଟର ମିହିର ମହାନ୍ତି ଆଣି ଛେନାପୋଡ଼ ଦବା, ଇଏ ଗୋଟେ କାକତାଳୀୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ତୋର ମିଠା ଖାଇଲେ ତୁ ରୁଟି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବୁ, ମୁଁ ପଠେଇଲି। এইটা ମୁଁ କହିଲି କାଳୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲେ କି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା। ଢୁ ବର୍ଷାରେ ରାତି 10:30ରେ ଜଣେ କେହି ଆଶା କରିବନି, ଜଣେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବନି, ଖାଲି ମିଠାଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। କାଳୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଅଭାବିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ଏତିକିରେ କଥା ସରୁନାହିଁ, ଏତିକିରେ କଥା ସରୁନାହିଁ। এই রথযাত্রা পিরিয়ড ভিতরে স্নান বেদীঠু আজি যাଏ, আজ হচ্ছে অধর্পণা, আজ হচ্ছে 26 তারিখ যাଏ কাଳୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି। এ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପୁରୀ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଯାଇନଥିଲି। ଅଥଚ ଏଇ 2 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 74ରୁ 2 ବର୍ଷ ଫେରିଲେ 72 ବର୍ଷ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ MA ପଢିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯଦିଓ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ତେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ପାଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୀକି ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ଟାଣେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବାଟା ପିଲାବେଳୁ ମୋର ମନେ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଗୋଟେ ଘୋର ଦୁର୍ବଳତା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବି, ଦୌଡ଼ିକି ଟାଣିବି। ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିବି। ଗଡ଼ିବି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛି ଶବ୍ଦ, ଖାଲି କହିବା କଥା ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ଗଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ, ଗଲା ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା, ସତେ ଯେମିତି କାଳୁ କହିଲା ତୋର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ 4 ଜଣ ଯାକ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜମା ମନ ତ ଡାକିଲାନି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କାଳୁ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ନ ଆସିଲେ ତୋର ଚଳିବ। ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସତକୁ ସତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଟାହିଆ ନଥିଲା, ମନ ତ ଏକଦମ ମଳି ନଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ,
राज्यर हो बा देशर हो आखि आगे देखिले आमरी ओडिया पुओ धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री थिला आखि आगे देखिले ठाकुर मंदिर भितर जाई नाहंती धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे साइले ये जो गोटे घटना घटला ता नहीं ए वर्ष ठाकुर मथारे जो टाया नथिला सेतमे आउरी अघटन घटिया को आगु को अच्छी एटा भी मु जोर दे कहूची तेनु एथर मध्य काळू मते सेमिति कहीं डाकिलानी कि मु मध्य वर्ष रथयात्रा को जाई पारलेनी किंतु मु सेतु मन मने मो काळू पाखरे माने काळू पाखरे माने एई तो मोर काळू मु तो आकुई दिन रात कुंढे की बसी जेठी भुवनेश्वर आकु मु मन भितर कहे सबले जेतले आ पाखरे टिके आखि मुजी बसे ध्यानस्थ हुए मु कहली प्रभु गला वर्ष रथ को गलिनी ए वर्ष भी गलिनी सतरे कौन तू मो सहित संपर्क कौन काटिदेलु कि मन भितर गोटे अभिमान देखंतु काळूर चमत्कारिता से कौन कला ना जदियो स्नान पूर्णिमा रे आमे सब पुरी लोक जो स्नान गाधुआ पानी मध्य आमे टिके टिके पाऊ जो तांग मुंडे पानी ढळा जाए ताकु मध्य संग्रह करी गणा जाए आमे माने तो पाऊ से स्नान पानी स्नान विधिर गाधुआ पानी सेतक मध्य भुवनेश्वर बोतल रे आसिला एवं मु मध्य पीली अबिकल सेमती जो अणसर घर पिंडी रे से पड़िले 15 दिन ज्वर रे अणसर घरे गोटे अणसर पणा हुए जो मैंने आपण से अणसर पणा पी नथिबे जीवन रे जानि परिबेनी से केते स्वादिष्ट से अणसर पणा मध्य गोटे बोतल रे आसी भुवनेश्वर रे मो पई पहुंचला अणसर पणा भी पीली ए जो स्नान विधिर गाधुआ पानी एवं अणसर पणा आकु आनी देले मोर जने शिष्या जे भुवनेश्वर रहंती सीमंतिनी महांती जड़े बंधु अच्छा मंदिर रे कर्मचारी सी पठेले सीमंतिनी पाखक ए गाधुआ पानी एवं अणसर पणा मु जानिली से बंधु पठेले सीमंतिनी पाखक सीमंतिनी मते कहले जेहेतु से मोर शिष्या मंत्र दीक्षा नहीं सीमंतिनी कहले बाबा गाधुआ पानी आसीची अणसर पणा आसीची आपण आसिले ताको पाइबे मु तांको घर को जाइथिली से अणसर पणा एवं गाधुआ पानी मध्य मु पीबार सौभाग्य पाइथिली जदियो मु भुवनेश्वर थिली से तांको बंधु तांको पाखु देले सत किंतु मु जानिली एइटा काळू मो पई पठेला जे किसी अभिमान करना मन दुख करना मु तो सहित अच्छी तू भुवनेश्वर रहिले मध्य ए जिनसटा तू पाइबु 1 2 बाकी एटा हला अणसर गाधुआ पानी अणसर पणा तापरे ठाकुर जिते गुंचारे रहती सेठु जो अभड़ाटा बाहर ता कहती आड़प मंडप अभड़ा वर्षक थरे 9 दिन तेणु आड़प मंडप अभड़ा मध्य पाइबार गोटे आम पूरी ओडियांकर गोटे विधि अच्छी आ मोर जेजे जेतले थिले गुंडीचारे ठाकुर अच्छंती माने जेजे 100 थर मंदिर अभड़ा आनिकी आमको दियंती खाया पे किंतु मु तो गला वर्ष जाइनी कि ए वर्ष जाइनी मु स्वप्न देखिया माने स्वप्न देखिया एकदम जुक्ति नुह कारण मु जाइनी पूरी एने कहबी मु आड़प अभड़ा खाइबी किंतु देखला को मोर पूरे जो सान भाईटी अच्छी राम भाई बोली मते कुहा नहीं बोला नहीं से दिन भी वर्षा होची ए 9 दिन भितर वर्षा होची मोर शिष्य सुनील पात्र कथा मैं अनेक थर कही जी मते मोर गोटे सान भाई भली ता गाड़ी रे पूरी की नबा आनिया करुच्ची आश्रम को नबा आनिया करुच्ची नुआ आश्रम जो तैयारी होची सेठी जाई मो पाखरे छिड़ा होची भुवनेश्वर मते नाही नथिबा से गोटे सान भाई भली अत्यंत साहाय्य करुच्ची सुनील ठीक सेमती कुहा नहीं बोला नहीं वर्षा होची सुनील आसिकी बेल चिपिला राति रे कौन ना पुरी राम भाई गुंडीचा घर आड़प मंडप अभड़ा पठे मु हठात का बाकी गली माने मु आशा करनी मु भुवनेश्वर अच्छी गुंडीचा घर आड़प अभड़ा मंडप मो पाखु आसे बोली राम भाई कौन करना अभड़ा किणी पैक करी गोटे बस रे पठे सुनील की जन देची यही बस रू आसी नहीं जाइकी बाबा को नहीं देदेव सुनील जाइकी कल्पना छकुरु सेतक अभड़ा आनी मत आनी देदेला एवं वर्षा जेहेतु से चलीगला अभड़ा डाली
ବେସର ମହୁର ଡାଲି ଅଭଡ଼ା ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇନି, ସେପଟେ ସ୍ନାନ ବେଦୀର ଗାଧୁଆ ପାଣି ପାଇଛି, ଅଣସର ଘର ପଣା ପାଇସାରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ପୁରୀ ରାମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ପେଟ ପୁରାକିରି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଖାଇଲେ, ଏବଂ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଭଡ଼ା ପଖାଳ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା, ଯେତିକି ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ବେସର ବଳିଲା ସେତକ ପଖାଳି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ତା ଆର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଭଡ଼ା ପଖାଳ ଡାଲି ବେସର ଖାଇଲି। କାଳୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଆପଣ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ମତେ କହିଲା ତୁ ପୁରୀ ନ ଆସିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ପଠେଇଲି, ଖା। ତୃତୀୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ରହନ୍ତି ଏ 9 ଦିନ, ରଥ ଉପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏନି, ମାନେ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ରୋଷ ହୁଏନି। ଫଳମୂଳ ବିଶେଷ କରି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ହୁଏ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପରଦିନ ସକାଳ, ଆଜି ହଉଛି କେତେ 24 ତାରିଖ ଦିନ, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଠାକୁର ଫେରିବେ, ସକାଳ 7:30 ପୁଣି ସେଇ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପା ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଚାଟା ପିଇ ବସିଛି। ଆରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସକାଳୁ କିଏ ଆସିଲା? ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଲିପିନା, ମୁଁ ଲିପିନା କଥା ଅନେକ ଥର କହିଛି, କେଉଁଝର ଝିଅ ଲିପିନା, ଯାହାର ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି କାହ୍ନା, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ପଢୁଛି। ଲିପିନାର ସ୍ୱାମୀ HDFC ରେ ଅଡିଟର। ଲିପିନା ତା ଗାଁରୁ ପଣସ ପଠାଏ, ତା ବୋଉ ଆରିସା ପିଠାକିରି ପଠାଏ। ଲିପିନା ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଚିନାବାଦାମ ପଠାଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ମିକ୍ସଚର ପଠାଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ପଠାଇଲାଣି। ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ଅତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଏ। ସେଇ ଲିପିନା ସ୍ୱାମୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିଏ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସକାଳ 7:30। ଆରେ ବାବା ତମେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ନା ନାଇଁ, ସେ ରଥ ଉପରେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଲିପିନା ପଠେଇଛି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜରି ଭିତରୁ କାଳକୁ ମେଞ୍ଚେ, ସେଇଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ବାହୁଡ଼ା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ରଥ ଉପରେ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କିଏ ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଘଷା ମୋ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଚୁଡ଼ା ଘଷାକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲି, ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ୟାକୁ ପଠେଇଲା ଲିପିନା। ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ କଥା ସରୁନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି କୁହେନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବେ ସେ ମୋର ବୋହୂ। ସୌମ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ମାନସ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏ ଚିକାଗୋରେ କାମ କରେ। ଏଇ 3-4 ମାସ ତଳେ ଏ ସୌମ୍ୟା ଆଉ ତାର ଝିଅ, ସୌମ୍ୟାର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଚିକାଗୋ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନସ ଆଣିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ବୋଉ, ତା ପୁଅକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟା ଏଭଳି ଏକ ଝିଅ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ବୋହୂ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା, ସମ୍ପର୍କ ଏଇ 2-4 ମାସର ରଖିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଜୁସ୍ ପଠେଇଲାଣି, କେତେବେଳେ କେକ୍ ପଠେଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପଠେଇଲାଣି। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ବାବା ଆଜି ଆପଣ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେନି। କୋଉ ଦିନ? ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ସକାଳେ ପାଇଛି ପୁରୀର ଚୁଡ଼ା ଘଷା। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଆଜି ଆମର ଏଠି 9 ତାଲା ପାଖରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଜି ରୋଷେଇ ହବନି। ସୌମ୍ୟା ବି ଆସିକି ଦିନ 12:30-1 ବେଳେ 9 ପ୍ରକାର ସାଧା ଅନ୍ନ, ହଳଦିଆ ଖେଚେଡ଼ି, କାନେକା, ଡାଲମା, ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା, ବେସର, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, କ୍ଷୀରି, 9 ପ୍ରକାର, ମାନେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆଣିକି କାରରେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। କାଳୁ କହିଲା,
तू पुरी आसी पारिनु तू मन मन भावुଛୁ मो तो सहित मोर संपर्क कटिगला अरे कटिनी जो प्रकृत बंधुता हो जाए जो बंधुता भितर कौन स्वार्थ न थाए मागिबार न थाए से बंधुता कौन केबे कटि जाए तेणु मु जाइली कालू मोर ए मृत्यु जाए ता सहित मोर तार बंधन रे मु बांधी अच्छी और सी मो सहित अच्छी तेणु सौम्य से जगन्नाथ अभड़ा आनिकी मते देला एतिक भी कथा सरुनी काली राति रे हितला सुनाबेश पुरी रे सुनाबेश 10 लाख लोक होते नाही नथिबा गहली टीवी रे सब आपण माने देखिथिबे मु मध्य मोर टैब रे बसी लैपटॉप रे बसी देखिछि काली कथा देखंतु काली थिला सुनाबेश मु आज ए वीडियो करूछि एग्जैक्टली राति 11:30 राति 11:30 ढू ढू वर्षा कचाड़ुची मोर स्त्री झियो पुओ सब जेझा रूम रे सोई सारलेनी मु मो रूम रे बसिकी गीत शुणुची ढू ढू वर्षा बाहर चली दीटा को गेट ताला पड़ जाइए अंधार लाइट लिभाई जाइए मु बस गीत शुणुची जेहेतु गेट ताला पड़ी कलिंग बेल कहीं चिपी पारे एक्जाक्टली मु घंटा राति 11:30 भी आम गेट धड़ धड़ हो माड है मु काबा राति 11:30 से दिन राति 10:30 आसते डॉक्टर मिहिर महांती यहाँ हूँ राति 11:30 राति 11:30 ये वर्षा किए आइला बाहर को जाई लाइटा जल को जो सुनील कथा कहूँ मोर सान भाई सुनील सी गेट बाहर छड़ाई रेनिकोट पिंधि तार मोटरसाइकेल थुआई ढू ढू वर्षा मुझे सुनील राति 11:30 कौन ना मु सुनाबेश देखा जाइली ठाकुर मथार तुलसी आनी आपण को तुलसी दवाक आसी आपण टे आज सुनाबेश तुलसी पा मो देह भितर गोटे करेन्ट खेला भाया सत कथा कहूँ कहूँ मोर रूम सब छिड़ा हो जाए गोटे शिहरण छाड़गला खाली शिहरण खेलानी मो भर्चुअली कांदी पके आज सुनाबेश श्रीक्षेत्र में 10 लाख लोक मु पापी अधम ए वर्ष तू जापारे मु मो घरे अच्छी भुवनेश्वर किंतु सुनाबेश ठाकुर मुंड उपर चढ़ा जाइथिबा तुलसी श्रीक्षेत्र राति 11:30 आसिकी मो पाखे पहुँचुची मुझे पुला जाक तुलसी खाईदेली सुनील सांगे सांगे चलीगला यहीटा को कौन आप कहे भी काकताड़ीय यहीटा को भी आपन को कहे काकताड़ीय सी न चाहिए कालू न चाहिए ता मथार तुलसी जोटा श्रीक्षेत्र रे सुनाबेश ता मथा उपर अच्छी 2 घंटा पर राति 11:30 मो पाखे आसी पहुँची एक सुनील मोर जिते सान भाईटे हो कि शिष्य हो कि जहा हो सी हो तो भाभी था वर्षा एत हो सुनील घर भुवनेश्वर आम घर को यथेष्ट दूर रे से किट आड़े हूँ ठीक अच्छे एत राति तो आसी काली सकाळ हेले जाइकी गुरुजी की मु तुलसी देदेवी सुनील मत गुरुजी डाके मु तुलसी देवी हो पारता ना कालू ता मुंडे भर्ती कर राति केते हला बड़ कथा नुह ए तुलसी विभु पाइबा कथा ता नले गोटे लोकर एते निष्ठा आसबनी से भाभी था मो सकाळ हेले देदेवी किंतु सेई राति रे वर्षा राति रे राति 11:30 सुनील आसिकी कबाट बाड़ी मते तुलसी दे दे गला कहर कथा हला रुटी बंधाकोबी तरकारी संगे मिठा चाहूँगी राति 10:30 वर्षा राति रे आईटीआर प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर महांती आनी मते छेनापोड़ दे जाउछंती पुरी न जाई मध्य स्नान बेदर गाधुआ पानी सीमंतिनी महांती दउची अणस पणा सीमंतिनी महांती दउची आड़प मंड अभड़ा राम भाई पुरी पठाऊची लिपिना रथ उपर चूड़ा घोषा दउची सौम्या
भुवनेश्वर जगन्नाथ मंदिर अभड़ा दौची एवं सुनील मथा उपर तुलसी आनी दौची। एतक होची जगन्नाथ सहित संपर्कर फायदा। जदि या आपण माने फायदा बोली भावु थांती, फायदा शब्दटा आपको अखड़िया लगी पड़ता है, कि मु कहि एई सकाशे कहूची जे ता सहित जदि आपणकर संपर्क जोड़ी ही गला, समस्त अचिंतनीय अभावित घटना मध्य आपणक जीवन में घटी जीवो एवं आपणक जीवन सकल दायित्व कालू नहीं जीवो। एठी प्रश्न उठुची ता सहित संपर्क जोड़िबो केमिति। मते किछि जने भौणी बारंबार कमेंट दउचंती, मु ताको एते भल पाउची, या करची ता करची, से मो कथा सुननी, मते देखा दूनी, ए जीवन मु ताको केमि देखा करी सेटा भाई आपण करी दियंतु। एमते अनेक अनुरोध आसुची। मु पुणी थरे स्पष्ट करी दउची, कहा पाई केही कही जगन्नाथଙ୍କ सहित संपर्क जोड़ी दे पारिबे नाही। तुमको संपर्क निजुको जोड़िया पड़िबो। तुमर जदि मोहन माझी कि नरेंद्र मोदी सहित संपर्क जोड़ार इच्छा अच्छी, तुमको श्रम करी तांका पाखकु जीवाक पड़िबो। बारंबार दौड़ी दौड़ी होइतो दिने साक्षात पाइबो। आउ तुमर ता सहित जो भाई संपर्क अच्छी, मो सहित संपर्क जोड़ी दियो, सेमिति संपर्क जोड़ी दिया जाए ना। तापर दुई रे ता सहित संपर्क जोड़िया पई निजुक थरे प्रश्न पचार, तुमर से योग्यता हेची कि? तमे धर इंजीनियरिंग पढ़िया को चाहूच, कॉलेज ना लिखेबो, 4 वर्ष पढ़ला पर इंजीनियर हबो ना। नहीं भाई तमे तो इंजीनियर हो जाइछ, मते टिके इंजीनियर करेई दियो। तुम पढ़िया पड़ो 4 वर्ष, मु इंजीनियर हेची बोली तुमको राताराती इंजीनियर करेई पारिबेनी। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तेणु एठी केही काहाकू जगन्नाथ सहित संपर्क जोड़ी पारिबे नाही, किंतु हाँ तांको सहित संपर्क जोड़िया को हुए तो किछि रास्ता अछि। मु तो सेही सकाशे बारंबार एक कथा कहूची, तांको सहित संपर्क जोड़िया पई केवल जोड़िए मार्ग। गीता भागवत उपनिषद नुह, से शास्त्र भितर पशिले आपण 100 जन्म भितर तांको सहित संपर्क जोड़ी पारिबेनी। आपण केवल से शब्दर जंगल भितर हजी जिवे। संपर्क जोड़िया पई जोड़िए मार्ग, गोटे होची प्रेम, अन्यटे होची ध्यान। आपण प्रेम रे तांको पाई परिबे, ध्यान रे तांको पाई परिबे। मु दुईटाक मार्ग को ए जन्म रे परीक्षा निरीक्षा करी पाइची। मु तांको प्रेम रे संपूर्ण पाइची। केमिति पाइची, ता सहित मोर कोन संपर्क से गुड़ा मुहरे कही हबनी शब्द रे। प्रेम रे पाइची, ध्यान रे पाइची। सेही सकाशे तो मु प्रति 2-3 मास रे ध्यान शिविर करूची, केवल आपण मानको शिखेबा पई, बतई देबा पई। एग्जैक्ट मु जेमिति पाइची, आपण माने आसंतु ध्यान शिविर अटेंड करंतु, आपण मध्य जगन्नाथ सहित संपर्क जोड़ी पारिबे। किंतु मनीष एते स्वार्थपर आउ एते पार्थिव जगत रे उबुटुबु होउची। मो संस्पर्श आसीथिबा किछि लोक, किछि भौणी माने कहबे हमर आश्रम को जीवा आम पाखे सुविधा नहीं, आम ध्यान शिविर अटेंड करि परिबुनी, आपण आम घर को आसंतु। एटा कोन केबे संभव? माने आपण टिके कष्ट करिवेनी, नाई मो आश्रम को केबे आसुचंती, नाई ध्यान शिविर भी अटेंड करू नांती, किंतु मते निमंत्रण कराउची आपण आम घर को आसंतु। माने मते तो ओडिसा रे ने लक्ष लोक चाहूचंती, मु समस्त घर को जीवा संभव? तबे मु समस्त घर को जीवी भी काहे की? प्रेमटा होची रेसिप्रोकल, बोथ साइड्स। लव इज रेसिप्रोकल। मु आपन को भल पाइबी, आपन भी आपन मते भल पाइबे, ताहले संपर्क रहइबो। मु खाली आपन घर को जाउथिबी, आपन दिने कष्ट करिकी नाई मो आश्रम आसीबे कि नाई ध्यान शिविर अटेंड करिवे, एटा संभव नुहे। सेमजे जने बंधु अछंती, सी कहबे मु भुवनेश्वर जाइके आपन खाली देखा करदेबी, आ फोन रे घंटा घंटा गपिबी, आश्रम जाई परिबेनी कि ध्यान शिविर अटेंड करि परिबेनी। मु जेते थर तांको कहिची, अरे आपण तो एका अछंती, आपण टिके आसुनाती आश्रम, कि आसुनाती ध्यान शिविर चलची, 3-4 दिन रहिबे, बहुत कथा शिखिबे। केबे जीवन रे आसीनाती कि आसीबेनी, कि चाहिबे मो सहित संपर्क रहू। एमान हेले स्वार्थपर मनीष, एटा केबे संभव नुहे। तेणु बारंबार कहूची, जगन्नाथ सहित संपर्क जोड़िया को हेले आपण को
ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ କଳା କୌଶଳ ଅଛି, ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବୁ? ଯଦି ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବୁ, ବାହାହେଲା ବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ପଚାରନି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବି, ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଚାରନି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବି, ବା କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା କୌଣସି ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରିନି ମୁଁ ମୋ କଲେଜର ମୋର କ୍ଲାସମେଟକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବି। ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ମୁଁ ହୁଏତ କିଛିଟା କଳା କୌଶଳ ଶିଖେଇଦେବି ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି କାଳୁକୁ ପାଇଛି ସେ ରାସ୍ତା ବତେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇଦର ପ୍ରେମରେ ପାଇବେ ନହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟାରେ କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଆସିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଖାଲି ରହିକି ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଦଲାଲ ଯେମିତି, ସେମିତି ହୁଏନି, ସେମିତି ହୁଏନି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛି, ଏଟା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ତାକୁ ପାଇବାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରେମ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, 40 ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଗଲେ 5 ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିକଳ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କଲା ପରେ ତାକୁ ପାଇଛି, ଆପଣ ରାତାରାତି ପାଇଯିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାର କରୁଣା ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରେମଟା ସେତିକି ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ସାରା ମାଟ୍ରିକ ପାଇଁ ପଢୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ରାତି ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ସାରା ବୁଲିବ, ଇଏ କରିବ, ମାସଟେ ପଢ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସିଏ କହିବ ସିଏ କାହିଁକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲି। ଆରେ ବାବା, ବର୍ଷ ସାରା ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତୁ ମାସଟେ କରିକି କାହିଁକି ଭାବି ଦେଉଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଫେଲ୍ ହେଲୁ। ସେମିତି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାଳୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ଏବେ ପାଇସାରିଛି। ତମକୁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ରାତାରାତି ପାଇଯିବ ବୋଲି ଭାବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯାହାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସର କୌଣସି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜରୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ କାଳୁକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି କରି ଶେଷକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୟସରୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବେ ହୁଏତ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ, ସେ ଧର ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା ଅଛି, ସେ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ତାକୁ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା, ତାକୁ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ, ସେ କଲେଜରେ ପଢୁଛି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ବାଟ ବତେଇଛି। ଧର ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବ, କ୍ରିୟା କେମିତି କରିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କେମିତି, ସବୁ ବତା ହେଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ। ଏନେ ଛୁଟି ଅଛି କଲେଜ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯାଇକି ଘରେ ତାର କ୍ରିୟା କରୁଛି କି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତା ବାପା ମାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ ଏନେ ତୋର ବୟସ ହେଇନି, ତୁ ଚାକିରି କର, ବଡ଼ ଚାକିରି କର, ରୋଜଗାର କର, ବାହା ହେଇସାରେ, ସିଏ 40-45 ବର୍ଷ କଲେ ଚଳିବ। ତା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ, ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ତୋର ବୟସ ହେଇନି। ଏଭଳି ବାପା ମା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉ, ଚାକିରି କରୁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ। ଏଇଟା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ରୋଜଗାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏନେ ସମୟ ନୁହଁ, ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବନି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖିବନି, କ୍ରିୟା କରିବନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ବାପା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇ ରାତିର ଧ୍ୟାନ, ଦିନର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତମେ ହୁଏତ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଚାକିରିଟା ପାଇଯାଇପାର। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ବେକାର 10 ବର୍ଷ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍
ଛଅ ଥର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପିଲା ହୁଏତ ଥରକରେ ପାଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ପାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଆ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଫାଇଦା, ଏ ହେଉଛି ଫାଇଦା। ଆ ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ, ଚାକିରି କଲା ପରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ତମେ ଏ କରିବ ନା। ଯେତେ କମ ବୟସରୁ ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଅନୁରାଗ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଖାଲି ପଢିବ, ଖାଲି ଚାକିରି କରିବ? 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବନି? ଦେଲେ ଏ ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଯଦି ମୋ ଝିଅର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତା ଜୀବନଟା ଯେ ପୁରା ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ମୋର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟାଟି ଅଛି 20 ବର୍ଷର, ତାରି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧର୍ମ କଥା, ଏଇ କ୍ରିୟା ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଏଗୁଡ଼ା ବୟସ ହେଇନି। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ନଥାଏ। এইটা ଯେତେ କମ ବୟସରୁ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ସେତିକି ଫାଇଦା ପାଇବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତମର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା, କାମନା ରଖୁଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ତା ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୁରୀ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଅଭଡ଼ା ହଉ, ରଥ ଉପର ଚୂଡ଼ା ଘଷା ହଉ, ମଥା ଉପର ତୁଳସୀ ହଉ, ସ୍ନାନବେଦୀ ପାଣି ହଉ, ଅଣସର ଘର ପଣା ହଉ, ସବୁ ମତେ କେମିତି ମିଳୁଛି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି? ଜଣେ ତ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଠିକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛି ତୋର ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଥିଲି, ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ରହିଥିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଳୁକୁ କହେ, ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ କ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଥିବ, କାଳୁ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯେଚ୍ଛା ତା ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ କି ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ହବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଏବଂ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ନିଶ୍ଚୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ମାର୍ଗ ପାଇଯିବେ, ରାସ୍ତା ପାଇଯିବେ। ଆମର ଶୂନ୍ୟସୀମୀ ଧ୍ୟାନପୀଠ ଆଶ୍ରମ ପରଦିନ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ହେବ ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ ଘର, ପାଇଖାନା, ପାଣି, କଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ପିଣ୍ଡି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତାର ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଲା କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, କାରଣ କାଳୁର ମନ୍ଦିର କାମ ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାଳୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାଳୁକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। କାଳୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।